Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ka na po da guruta maka daya komelo kong maka bandahara masigi aja na iya megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo kong maka bandahara kaya pala tau masaginay papinadina. Ero tau masaginay. Iya talu pasan na guruta ko masigi melo ipakedo are isikola wakatan ni masa nomoro si dina de toto na tau matanre galarna megay galarna komelo yala pangurusok masigi. Kega yang penting tau malampu. Namo de gaga galarna ko malampu mo. Pak mega tu tau malampe galarna tapi matanre to kala-kalasin na. Ayer. Di na may jaji masigi mako itu. Yang kedua, iya naruna na pau, maka daya ko pangurusok masigi na, aja na iya tau sugi muala. Sapai tau masagenay papinadina. Pak yan itu di mak bantu ya tu tau mega gagana tapi macipi papinadina tulidareki mina bawako. Si runtu si mak dareke si runtu si ko mak dareke si padahal itu nami ilaw gagana. Tapi mak dareke memang ya Pak mito iku ilaw kemudian yang ketiga maka de guruta iya tu ko masigi sikola yurusuna matarutaru picede betungan na aja mo ang kalinga mana kung kana pau tahu ya Pak de tu gajaji Pak sini na tu teh ya puluk ketina na pau manang makanya segala sesuatu nariku yurus si agama ya Pak keikhlasan pokok keikhlasan. Kemudian alena almarhumah maka daka ona tasumbangan satu, yang kedua tilau dongang, yang ketiga pentito ye, yang katutau biasa na pujila da watuna tu okolino, maka daya to tu ya no biasa ko siruntu siat tatuiha, si sapa tu ko na siruntu, perbaiki hubungan dengan itu sunnah, maka da sapa itau ne wala da si poji watuna tu, kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Untuk pesenangan itu alena lalakubur. Kemudian yang keempat, lauki siaraiki buruna. Bikin genna pak dongang kotok ko boleh ko kui masigi de to nani suruh nabi talo masyara kubur. Aga kekurangan na pak dongan na nabita. Sudah cukup. Namuko mi bolana nabita mi lodongi terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan? Karena angkatolean na kukiki buru itu mi lodong. Ya loki siarai pali makanja tu ko ni Jumai. Masalahnya di patul le macuri rosiara kubur na nabita. Pa itu nabita lo masyara kubur jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. De peniruleh. Paye di perpi malap Pak Teto lo makalompok. Lo tomi mas selfie. Napapala ni liman na makuana pa ipoto. Deni laudong. Ini jadi masalah. Magi naman ni Jumat Pak Bu. Maka dia nabita setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtuk istilahnya si runtuk dan akadato si Pak bicara. Maka iya komelo ki lawi masyara nang kay ruh no kutuki burue datang pada malam Jumat. Lo Jumaki. Cuma madari di dendru lepar apa namo pu imam itau to. Tapi ya komeki rasa katongang ya sange syara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguruta Sayyid Karama. Itu disebut dengan Sayyid Karama salah satu habaib dari Yaman. Itu naparoko kalukuin ala ibuana. Jadi okomiyase boleh na goray kalukuin maka daya rokok ko. Ketu makunray me pakai ibuamu na degatau menrekyo. Rokok ya rokalukuin no dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Nalay buana tahu apa nasuro pe marewat atau.
Itu di yoli saye karama betungan na arak makarama na sabak nulle parokok kalukui. Itu salah satu waliullah yang ada di Sidrap. Itu sebenarnya banyak. Itu sampai sitongan na Pak Botim Parwe kupurai boti tawi surolo masyarakat kuburu. Tanyaki buru sembaran nasyarai. Itu kuburannya para wali. Aga na pigau lawi bacangi pate atau matewi na pamilodong epong talenga baraka taletu baraka anak-anak dan keturunanku kelak sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Ia neriasa bertawassul. Ia mitu nasala ko makadaki opo nganu pas salama ka itu salah tawassut asanna itu. Tabedakan ya. Yo pidi loki buronda upa kay me apo mo he. Pure Pak Boting aja musokannya aja mula saya ya. Tahu kunru tuh iya tuh. Itulah yang tawassut, itu yang tidak boleh. Itu yang musyrik. Iya ko tawassul, loki bacangi Fatihah, pure kiri ngapatih bacangi surah Al-Ikhlas, ilau doang ngangin, apa ki milau doang kupung Allah Ta'ala. Nggak usah pakai orang meninggal, langsung kepada Allah. Talinga kasih barakah. Taliti barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingi atau pandritai. Berkah kewalian. Kadang-kadang dalilena angka asoso tabaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilena. Lalanna tau molengi nikmat. Nanya tau pandritai Pak yale nikmat karama yale nikmat kewalian. Iya naruyilau pakui anakku matu pohe. Itu yang diminta. Jaja talo bawa syarai ko tau pandrita buru iman nama kanjala da kadaya na biasa imang ikhlas la da tilau ni barakan ko pong Allah Taala talenga kasih anak tu anakku tapakui sipak na papade sipak na ya tahu makom itu yang namanya tawassul lauki jupanda lepangyo ko ki buru na guru tak Abdul Rahman Ambodalle di Mangkoso bacakan Fatihah itu guru tu wali. Itu karamahnya itu luar biasa. Liwat tuigan na karamah na guru take Abdul Rahman Ambodalle. Ang kabungo ko siwa pa na micui baruba way na bari macela way mapatje baruba manci macinong. Latu iya sewe tak deng patje. Na micui bami. Lawi macarama guru toko Manado na lapo jukawa kapala ina sabbo. Tama wae saruban na minaludo na demparang ilokoro lepa wae de na tama. Lettu inalay saruban na de na marica. Wattun na ilam guru tatu ki Haji Fathudin Sukar almarhum al-Maghfurlah itu yang pasuru. Utanay guru ta makada maga guru ta kay Abdul Rahman Ambodalle pasuru. Na saya tu guru ta wattun na mi wampe nangka. Wattun na upalin na de matuni gagay. Tak de tuisa na pawalung. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana ta masikolo kumangkoso, titip. Tataro ko sikolo napakilo ko guru ta bacangi Fatihah, napatilo doang ang ipong karo kasi anakku taro mapasantring. Talingi baraka pada ya gurun. Makubami itu Pak. Aga beda na ito ko tolo menre ko bulan te kung kato menre bola baru na to menre bola na makanja irita to milodo epo ngalito ka kasidale pada kanja na yamatu pada mo malyo to baru te nang kalau mak baca dong ngokor tolo tuda makadewe muda-muda kasih katoto kumatu mako kanja na pada mo ya tu namanya bertawassul. Cuma kadang yang kata makada musyrik karena laku rapahang. Iya. Saya kemarin beli satu kitab, itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Pak Mega tahu 5 kada dega dalilin, saya sekalian beli satu kitab itu yang 8 jilid. Kumakada mau pidega dalil. Di situ saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Cuma nain rami tawe pa ang kami to pa pasan nagurota. Tau bodo ya tumapinrang ang ibo na. Tapi malada pa bodo ya tu kuminrang ibo na parewa. Jadi ya begitulah.
Kemudian ia alena almarhuma maka dakaon na usaha kangi sebelum matin roki takiringan ipateha tasiarai wiki burukna bisa disiram taboloi kotolo masyara kubur makanya aku boloi karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim angkana arone na nabi tamate na bolo dia makasih air kemudian dia siram. Maka dana bolo mana gana bita kiburu na tawe de kiburu na mi anak na dasarna wadi ga toma bolo kiburu wadi nasaba iya nangka aga-aga pura na jama na bita na mo cicammi na de to nangka na tengi monri na berarti sunnah salamanya kama komiro kecuali pura na te makanya sujud itu sunnah kenapa nasaba biasa de na jama na bita biasa to na jama tapi marepa ina jamai na yade maka sunnah hukumnya apa kene tolina pannan nungang ina bita mancaji waji ya jatuh sita salah paham maka dia na sujud tilawat tawe madari imangnya masalah ni ko de gagay pu imam mapalaeng asa de ni gam mapalae adu de na metama aja na ya ko de gam mapalae aja na aja nasaba iro sujud tilawah sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala dia natapala aja terpaksa kangi. Makanya guru tak biasa mancajima subuh Jumat dia sujud tilawah. Maka dia maja dia sujud tilawah guru tentu di sujud tilawah ki. Sisa na pure mak beres salam maka deh kalau pagi po maka deh sujud subuh Jumat nasa deh. Winger rasa nasa mape dia sujud tilawah nasa ciaka na rekonangga ite waji. Nasabari dena nasampaja subuh teko deka mapalai itu bahaya apa Pak mega tuh tahu na kutulina zaman itu nasa ni waji padahal dena berubah kedudukannya tetap sunnah makitu itu ampai iman tasyapi kunu ko subui magai nasa napura na zaman na bitta na dito nang kana tengi makwami tu mega apa tu tahu dia na lo masam pajasubo pak dia na kunu imangi lauki sunnah mi tu kunu makom itu iya ko mapangewangi pede dia kata lolongang itu agama yang pak magampa cuma kadang kala angka tahu ya de na jamai na pasalah wah itu mawatang iya mina jamai nasa cocok mapangewa memangi ini yang banyak ya na de na pada pendapat na nasa bid'ah Pak ya bid'ah itu penaraka capakna. Ia kene makadai makruh, menyamat tuh. Kene rewa kilo ku hukum nagama tak menyamat. Maka dabami wajib gak atau sunnah atau makruh atau mubah atau haram. Ia miro bawa. Makadai sunnah deni jama berarti makruh. Itu ampai koto tama masigi na bioi pala yolo makruh itu apa sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Masuki pole masigi tepat aja atau pala yolo maka roya tu nasabak sunnahnya mendahulukan kaki kiri maka tu meki matinro dia tak jenne maka roya tu apa sunnahnya berwudu sebelum tidur meki ceme ajenne ki jolo napa dio apa sunnah ya kode tak jenne tadio makruh hukumnya mak jenne ukilala wc makruh karena sunnahnya tidak berwudu di dalam wc maka itu tanya bid'ah makruh ya sange makarro dega dosana rogi mi tabahang ya dega dosana rogi mi ini nih penting jadi ya ko ita gatalok itu agama Pak Malomo kemudian sitongan na je iya ro tawe Pak idi nah tau tuwe upasangi eta passadia memang aleta sebelum noliki pong Allah Ta'ala pasadia memang usahakan inang kaamala tawad dia katani masa apa iya makuku apa amala pede lawi ta pede marajing iya sang ikhlas mega ni sumbangan ang kana gambar taun na mega ni sumbangan ang kana gambar partai na iya mina sumba ko melo ipamilihang iya mina timbung ilalang ko macawe si pamilihang yeah. Jadi seakan-akan ia ro agage ia pania berena rekong kebutuhan lino. Sapaki gare pakasiwe Pak Bu puang Allah Ta'ala to ngaya katai.
Ya na to ampai angka tu termasuk sampai sunnah masarulat di koki bola ijamah. Termasuk sampai sunnah na sabak dega atau mitai. Ya koki masigi wat di mo paka puji-puji yang ni. Kodong kaya anu ngita ka masampai Allahu Akbar. Wat di mo pa. Yo po ko to cadi di manyo ko bola si Pak dua mani si Bapong Allah Ta'ala. Makanya tu ampai sampai jam ni Pak luar biasa karena dega atau misangin na moto ki maka si Bapong Allah Ta'ala. Na tu nakada gurut ya kung kataw makanja sampai sunnah na kubolana insyaallah makanja sampai sunnah na itu tapi tahu makanja sampai sunnah na ko masigi belum tentu ko kubolana tu ta coba-coba ni gare parewa ilaw bolata sampai sunnah imon rin na sai ta jama ko bolat tu ki boleh ya ko ki masigi malumume may jama tapi ko torrewa lo boleh to may jama dua ni na namay maliwasan ni metodi mantak ko di maka dena na jama itu. Padahal sunnah itu luar biasa. Itu Nabi tamakada patan raka sampaja sunnah imun rinna isai pada nareko mas sampajangi patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi barakahnya itu berarti pada kudu ruaki pulau na tahun lebih mas sampajangnya itu patan rakangnya itu imun rinna isai. Itu kini napahang itu Pak don rakaci di berasalang. Tapi yang katu sampaja sunnah makan jala dak kotoh-kotoh. Sampaja sunnah na subuh kupurek basubu teh tajame don rakang pangupuna alam nasarah si balam tarakaipa dena kan nai pad diutu si bapak dilekkat tai ku itu nala pangupu itu barakan tapala mi ro to sampai sunat subuh alam nasarah rakaat pertama alam tarakaipa rakaat kedua insyaallah dena kan nai pad diutu yang kedua papalampe sunga ya to sinareko alam nasara rakaat pertama li ila pi Quraisyin rakaat kedua de to siga gatau majasi pak wadi pasolang kong katau majani anokwidi de nalatu itu ya to sinareko melo ki masjidak kepada Raja Nalino ulawang pada Raja Nalino tabace kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama kul Allahu kedua ketelu rakaat kedua maka nabi pada ko masjidak kay ulawa pada Raja Nalino. Idi mani kay kami tajama. Entah. Ya komeki malamanangi rakaat pertama alam nasara napa tabaca kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa li ila fi Quraisyin napa qul Allahu katallu. Talamanan ni. Pak Borotu Pak Palampe sunga terhindar dari niat jahat kemudian bersedekah seperti emas seperti bumi besar. Kalau lo ngatelu niana tiasa wirid sholat sunnah subuh. Nah. Tapalami roto alam nasara alam tarakaipa. Alam nasara li ila fi Quraisyin. Kemudian kuliah ayyuhal kafirun napa qul Allahu katal. Ya komeki gabungi berarti rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ni alam nasara napa kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat pertama roh. Rakaat kedua tabace alam tarakaipa napali ila fi Quraisyin napa qul Allahu katallu. Talamanan ni. Oke itu Pak. Apa ia tu sampajange angka mana tu? Sampajange je tala. Pokokna meki no galungnya sampajange. Ia na riasa sampaja sunnah haja. Meki ma panobine meki ma gugu as sampaja sunnah ki milau dong ukilalan na suju milau dongi. Tapangolo ko po ng Allah Ta'ala, aja mo nalapakan ilila. At toati na ipake, maka deepuang maminasa kahe untuk sapadale halala. Melo ka magugu itapas salamakan nga. Makwamiro. Maka gampang aja mo tak bicara. Oh mo magugu ka. Aja, at toati na. Apa iya tu kong kagaga melo ijama na to masampaja sunnah haja sana. Nareko bingungi kegay palayolo atau bingungi baja gaje tanggal seko piga sampaja sunnah istihara asanna memilih mana yang terbaik ya komelo ijo katawe sampaja sunnah musafir asanna ya komalamay tapae sampaja sunnah mutlak asanna upan ni jama wan disiratu rakana yan ang kataw malam-malam matapa na ilaw mo jenne lauki ma jenne napa mas sampaja sunnah
niatna usolli salati sunnatil mutlak rakaat ini. Yana tu sampai ja sunat mat tambah tepak. Kau malam-malam ini tepak Agi. Jadi itu sampai okui sampajangi aja na pura pa masampajan na pakimilodong. Okui lala sampajangi ya kota baca iya kana abudu idi mupong sompah. Wa iya kana stain idi tomu pawon rimin lau tulung. Iya na tu nakada pong Allah Ta'ala si tengah untukku, si tengah untuk umatku dan umatku apa yang dia minta. Hambaku. Tanya umatku, hambaku apa yang dia minta. Jadi agame tilau ni atau kan ni atau koro tilaui aku wacinai pong. Maka dawai baki tanga apa aja tu lima sampaja Pak Ustaz waji emi tu liu jama tapakan kini tu datang ku sunna galunge napa tabaca rabbana atina fid dunya hasanah lepan ni kona dapi fid dunya hasanah tilauni korona pas salama ipo Allah Ta'ala kolino ya roga gamelo itanang kemudian tabaca wa fil akhirati hasanah tapas salamat tu oko sorimon ripo mati agagay ko dupaye wakina azaban nar aja tapage saika po nga pinaraka ya agagay dalle mo lengay makoro ya bismillah ni tatanan ni nanti sepak dongang ini nagacaw gampang iya tu ya ko demo pati sa kita len ni na dongang i pu iman ta suro makohami tu pak makadawe maraji sa dia na me matujuh tuli me maringara de na melo makanja pu iman ta suro Pak iya pu ima macam apa si sumpu peringar lang pak zaman na memang paling nga makain pu ima pong iya na sure tapas salamaka yung kasi ano na yan taba baraka na wakile kimi maka wadig nabita lagi titip doa kepada Abu Bakar waktunya mau melaksanakan ibadah umrah mana sa nabita kurang aga pak dongan na nabita nah kada nabita ilaw doang Umar law doang Abu Bakar manang ka nabita na suro sahabat mi law doang berarti menitip doa itu boleh. Itu dah lele na pak. Jadi na marigaga. Jadi baki tanga na milodot tawiban na tasuro. Cuma makanja itu kotomega milodong. Apa angkat tu don rupa pak dongang. Makanya tomato tariolo ya na melo no galungi mak baca dongi. Makoga. Melo mampo bine mak baca dongi, mapalisai. Magai na sabak ya konandre pu ima patapulo so na patapulo ni na dene capo ko watana. Dari situlah didoakan oleh malaikat. Manci baraka ya tu, manci patolak balai asanna. Tandanya tu pak dongan na bapoko, iya tu andrewe, pak ya ku pak dongan na cicanin lau, ku dali kita rimai. Ku pure mapangewas si babay ini na napalo mak baca doa, dedi terima donna. Kutat dengi kacamata na sakit kacamata kindo no na sakin reji untar lo talak. Mapangewan na tu tulis si garu-garu pa penadin na maraji pak. Tapi ya kau mandrai baraka na andrewe itu akan sampai. Mancaji pak doang puluh ko malaikat ini tiasa tolak balah. Jadi namo tu deni tarima doang na kau mandrai mo ingkato na lolongang. Iya mi ko de milaw doang inapa de na andre masalah tu. Itu ampai mapanobi ni mabaca dongi. Matanangi mabaca datoy. De itu nagan na patapulo sona mandre watte. Mabaca dosi. Mandrese baru mabaca dosi. Melo inno galunge mapamula mabaca dosi. Jadi tu dia 40 hari tu dia na liwang. Jadi manci tolak balai materu. Sehingga ya biasa pak. Dia na mega seritu aku galunge. Ya makoko na racu te picu-picu ciamate. Kamana ni rupan na racu ngai pake. Ulat ciamate. Magai, demi matona gaga. Kita hanya mengharap kepada itu. Dia nagaga langsung patolak bala pulih ripong. Na niga nasabari ng kamana niya tu hamay agay kumay. Pulo kumana itu. Na pangalata alam matoro ibosie. Dia na malu na loni makompro picho-picho na tapabosilo po kupuray. Magay na pangalata alam matoro. Makom itu pak bu. Agay ditasangi. Campung. Bakyo. Iya. Jadi makanya kehidupan kan begitu Pak Bu. Itu ampai agama tak nareko makanja ibateta insyaallah. Na toro po Allah Taala itu. Ya na tu nakada tau pandri te urus si agama na po Allah Taala po Allah Taala pemurus ilinomu. Makko itu patujumoi pakanjaki sampajange pakanjaki sakkae. Ya na makanja mo ya tu. Dena singa sakka balawo. Baleswa
Apa ya kau dia tak majasak ka tatang kaya tu. Balawai lo masinga. Nanya ko balawai masinga tu madari nalupay pa dyan. Dari tatumpu picapino ko tu pitawe na pagiling. Capu. Maka din kay pasinga sakka de mulingi ang kanasuro pong alatal. Makomi tu babo. Ya ko iya tu ipakinya na tu nang kaya sa tulak bala. Makanya dia itu gagal lawe bala sanga dipasidakah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Makiro. Di pakanjaki babo. Aja ta maseke. Ya pak, tasa kami dia mak galung. Lebih si diheto galuku. Madari mi deni tak bali galuku. Pak de pernah pura sapaja subolo na galunge de pernah latu te galunge mak de na iya. Iya. Dan upame to pasan na guru ta senur tappa ka nga iya na lima kuna na reko okoy galunge mampasusaka ko na di natatambay sa na galungo. Tappa ka nga kariki. Pasan na guru ta senur. Tau panrita. Napo nga latala janci. Jiti apa ang kami mataw ka rusak ka. Iya wita ni maka daw na dapi ni 10 si dilabi. Lawalin ni karusak ka ko to lisari karusak ka O komiti itu galunge pak masukang. Podame makarapan cisak ka Pak mawata tu ko pura ni balu na pa makunra ye mem wajah isaka na lala mata na to lipa. Kemudian maka kau nak usahakan inang ka amala tawad dia dan nongang termasuk pas sedekah akiboki sedekah rahasia. Kaya sedekah rahasia ko lalu cilengang ya kapejak bawah ni takuti kanto tadi siagi-siagi ta pertama aja titai. Tapamas sangi di ko kanto tadi 50 di 100 di 10 di 50. Ya nalalo cilengang ya kapejak bawah ni tala silampan apa ta pertama aja titai. Ya na tunasa hade sa kutsi nigi-nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yu parewakangi. Ya kode na niya rota pake pak sedekah subuh menjelang subuh bersedekah. Karena 40 hari, 40 subuh kita bersedekah, barakahnya itu bisa membuka pintu langit. Maka mo ya yopi di masumba madari macan ne pak jalo igatemen rek disirati sorupe matama. Ya asangi salah gatang. Coba kare. Hukum itu monro pak bu. Kemudian sebenarnya ia rotawe pa angkat tu leteng asala makanna. Wadi tu tau tuwe pas salama itu matewe. Wadi. Jadi aja tak kada tau matewe na sabari na salama de. Maka de na bita nigi tau mate salasi di na keluargana. Ya regali sulori pamasena pong Allah Taala. Na sabara keluargana na salaye de gaga iwala kang itau matewe kecuali suruga pamasena pong Allah Taala. Niga pas salama itu matewe tau tuwe. Anak naon na talue na salay na ahli ibadah de nagis sa pinaraka indo ambo. Itu gere. Jadi itu tau matewe de na mutlak makadale na pasalama le na tidak. Bisa selamat karena anak-anak dan keturunannya. Wat disalamat karena keluarga. Yaitu ampai pak potomak dia tomate pas terakhir angkat tiasa dia sulah apa itu papa suku itu. Cuma mega tahu dia na pakai. Ena pura na jenne kita matewe malaki wayo ko pasero ena pay bolo puliya wala yase. Yase na ibolo ilo yase makoy. Sibalikan na lay tungging aja ni bolo makoy. Kita balik begini. Ibacay gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Napay patitilaw abyo berarti kanan na yase. Napay baca gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Napay patitilaw tahu berarti kirinya yang di atas. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Kemudian dicondongkan sedikit ke depan supaya wadi ni bolo lakana. Ni baca gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya natiasa diusul apa-apa. Itu papas suku. Jarat tau pakai Pak Makoko. Karena dia paham. Itu papas salama. Engkau Pak dia tomate ko ya. Alhamdulillah. Pak dia cow gampang itu tomate dia. Pak dia na protes. Cow gampang. Iya. Cuma demi nawad itu malah ada itu di lembut sekali. Harus lembut ki. Aja lalu tatan itu napa aja. Itu pelan sekali.
Ipatokong ice de laka na napa isaula watana dengan lembut itandra ice de yawana posina napa bisa carepana. Mau pacing carepani patame lima gang kagerena. Pacingo kurilala lempona ya ko mapacing itu tatutu sendiri. Yana tiasa bisa bateng. Ya ko makadaki mapacini ta jeneki ni. Tapasuku jenek na pure tapasuku tadio ni. Pure idio matu meki jeneki pemang lebih makanjai. Walaupun ada ulama mengatakan yang penting sudah diwudukan. Iko tasabungi cukup sabung halus. Upidi makokawita sabu tangan mimegay pake. Padahal wede nang kana sabu tangan te watuna tu mati manin pas sabu tangan. Mestinya sabun cair tali pabo. Sabun cair. Ya ko sabu mandi tapake tapacolo ya sabu mandi. Pacolo memang yo ko bakoro. Napa tabolor bama ni matu ko nadapi waktu na sabung supaya lebih cepat dan juga itu lembut. Ano sabung cat tangan ipake? Iya, aja na sabung cat tangan. Maka daki di mereka angka kasesan na ko pure pake made tomate. Engka to? Aga tagoreng. Ya bengi, made tapake. Mana kami tahu ke? Ulawan na tomate tak betoga. Manang kay di mali sabong hindi papakya gina pamitaw ki ulawan na napakya so di titaw pekuyasam. Namay gare. Ya ko titaw sabon na betu lawan na. Berarti lele beti tamitaw ang kalalo tau pa na mo ranja na napasutoy sa liwan nasa malipawan ni pigari ni patama pa ustas. Daku nipe bola ya nasa bola na daku betoy. Kato daku itaw to yaman nasa ioto na to yaro daku betoy nape na patama. Alang kaje ni kaje pa guru ko mitaw. Iya. Kemudian sampuna aja tato baik kanukuna itu dimakruhkan. Aja tato baik. Makanya katudidi isyo-syo iya na tudidi ini si kangi carepana yawana kanukunna. De ni pakko bawah. De yala taci diero nape pacingi yala siro didi na cide nape pacingi unron na yaitu yawana kanuku ipacingi na sabak de nawat dingi toba. Ya ko makadaki mi pacingi kaluto ipale. Mana kanukunna bangi toba? Makanya dimakruhkan mendekati haram bagi Imam Asy-Syafi'i. Maka tiga tahu Pak, dia paham, na toba kan hukum na tahu. Padahal itu tidak boleh. Ya ko makadaki may pacingi kaluto ni, alin ni masinapakal lumukal luto ulun na, nama pacing. Okiro. Ini penting. Makanya dia itu nasambara Pak. Pure idio tawe pakanjaki waluna pure pakanjaki waluna ya sampajangan. Pure ya sampajangan yang teraloki burue. Oki ki burue usahakangi ko tahu sebelum tapatama kalabonge okome manilotan na sebelah selatan. Apa ipal panopulelota itu lorijang. Aja tapalengang iwujud ko tapatama kalabonge patiti memang. Pak yanang kawuju lengan natama kalabongi ganta si ratu wanina sama na tulen kamu pio kubolan. Itu jingkarin. Itu ampai nabita na suruki patiti memang. Aja na lengan natama kalabongi. Ya natiti mo natama kalabongi apa na pure lemak selesai. Ya tau na lengan sama na tumadarin katau menre ko adeng isa dikedo ibuka tengah de gaga tau. Sama nang katau joko ko kamara itu jingkarin, bukan ruhnya, itu jingkarin. Yaitu ampai ko pure malam matawe nak dek mana tau matewe agasane pengantara na tau matewe onro kicidi aja tak sama mana made ya na pura na lemma tau matewe nak dek tawe onro kicidi salah satu harus tinggal orang terakhir sekitar 30-40 langkah na salin na teki burue jepu kita na silempuna ulun na tau matewe takamui tabacangin na ansal nahu na pataparewa pemat tajeputu kutuju na posina takamui tabaca na ansalnahu na pataparewa pema tajaputuk ko jena baca tu na ansalnahu yena tiasa patanra ki buru magai denon rijingnya tu ki buru dena rajo-rajo keluarga na tau matewe detona pitangi karin na tau matewe itu gunanya
Yopi di asang empatan rakibur ya tu awo ipura ya nangi wenang patong kok miasan na itu. Itu. Maka namaji pinianang iwan na pa ustaz supaya mak jama manang itawe. Apa mak kada ya tu ya sange alasannya pardu kipaya iya kona jama itawe dua pelana lolongang. Apalana nasabak na pigaw apala yang kedua nasabak na palampai te pole dosa. Makanya kung kataw mate ajama ki agya gitaka pada mi tu ko pure mak di otomate tawe. Nang kaya tu burak lokay nang kaguluye makadatu ajung pasamangin no coco niya pa ya ko masamangi ci dimitaw makay na telu. Ya ko na bagi-bagi telu lolongang apalang. Pada mi tu bakoro na makaraja ni ko cicangi ali jolo cidi ala si cide supaya makatan ni manang ina may kapalan na. Iya na tuao pura ya nangiwan na magi na witawan na makoro na sabak mak jama manang itawe na may kapalan na pakya kalabong itu makoto aja na cicangi mo pendre ya pakya na apapengi cidi mapapengi cidi na sabak padalem mampe na may kapalan na makohami to iya kene melo ki maripat jari bawa na tali dia na tanangi wanang lay gonci ba mina paitong ko ni siyo capak na salasay. Makohami itu. Yan na ito nakada nabita aja ya ko yero mo lalaw usahakan aja niya mo larewa. Yan na ito na may kataw makada din di palaw lisu bujue. Dena di palaw lisu makadami nabita usahakan aja na ya mo lalaw mo larewa supaya mega mancaji sakdi mega milaw doang. Makada dia po milalang Ola ni sa balakiri ko lo ko na pa sa balakana ko rewa ko tanya na ito ya mola. Makohami itu. Pega po tu salah paha pa ako ko ni rupa malampela de si janila bi. Magi-magi na pa barakay po Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya Allah ya azizun ya ghafur. Kepada almarhumah ya Allah luaskanlah kuburnya dengan nur cahayamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilafannya ya Allah. Lipat gandakanlah amalan kebajikannya ya Allah. Dan sempurnakanlah amalan yang belum sempurna ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya sebagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan dengan keluarganya kelak di dalam tempat yang engkau ridhoi ya Allah. Pertemukan ia dengan syafaat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.